سلام زخبركم من زخبركم تخاصلت مدبر لما عنتنا ما بحدش فيديو تمالي سمعتني اخو መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ካይሮ ምስ ኤርትራ ሶማልን ግብጽ ዝተኻየደ ዘተ ዝምልከት መግለጺ ሂቡ ከኤርትራ ህዝብ ጋር በሰላም መኖር እንፈልጋለን ኣብ ልቡ ተመሊሱ ዳኒ ይቅርታን ህዝብ ኤርትራ ሓትታሎ እምበር ትማሊ ነጊሮምናዮም ትግራይ ትበሃል ክልል ኣብዚ ሃገር እዚ ክትህሊ የብላን ወዲ ወርቁስ ንጆም ብላክ ይሓው ኣሜሪካ ምስ ኤርትራን ግብጽን እትገብሮ ዘላ ረክባት ብልጽግና ኣብ ከተማ መቐለን ክልል ዓፋርን ናተይ ዝኾና ድሮናት ይንቀሳቐሱ ኣለዋ ናይ ባሕር ክንኣቱና ኢሎም ናይ ባሕር ወደብ ክንውንን ኢና ሰላም በስ ስበራ መቐለይ ክመላለስ ጽምዶ ናት ኩሉ ነገር ኣተናምበ ሃይለ ፈናል ደልየና እዩ ክልተ ኣሕዋት ህዝቢ ኮይና መፍለዩ ለይውሉ صمدو كويتا صمدو قدم انت اذا كنت كم حديث تقرم انت تباسنا نعرق صبغ تسرحنا خان مرق نتزس قرنا تريد سقم كل تخون كاس كم حدا قلصن لام تازي ناي ويني كي مسلكاتكم ناي بركت 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 ولا سب سلام تاي ألحكم سعيم سدورة رأكت قلنا تمحسنكم نجازنا حدش ندحر عليهم ده ما سبسكرايب جار كيت زنقوا لكم لا فيديو تاعنا نتي سنة تاني سلام أولي علم بعلمه سلام يودنا هاجرنا سلام انتقينا علم بعلمه إحنا ونقصن نحنا نقصن من أسي قصن عديتا نقصن أبوتا تقصن زقابير أملاق بعلمه محرته ودنا جون بلاك أبتحت قدر مساعته ويه قطتا اتيوم هاغراو دحنت ناي هولاند ناوفيم كيدو ناي كلتيوم شم يروقوا سلا زنبر برجين حمدو قطتا ددحر جون بلا هاغراو قطتا ناي هولاند ناوفيم كيدو وفين تايلو نفسو هاد انا مزياتهم ابالا يكونكون مزياتهم ايكونكون انا ناي بعلي قالسن ودبن زلني بسلاماوي قالسي ازغبر انا ابال رايت فيتشر يلو برجين حمدو ايكونكون يلو برجين حمدو اندهر بدهر جون بلا كوينو اندهر كوينو امصو قدمي جون بلا كولوغن اسيرو اي ابال كوينو يفلط دوف نزيعها هاغراو دحنا مسمصو قالو يلو ايفطو من يلو اذا ما نفسك فطو زلو بدهرو اذا زخدو زلو اتنا ايتوبيا مخاد مسكونه بخمينا نخيدنا حتى قريبنا نمتك ادبه تخيم كيدو هذا كله تقالستي باجتت تمويلهم زخدوسي نحنا بعنا هنا الهم ጨውዩ ቃልስና ንምታኩም ጨውዩ ከመይ ተበናዮም ነዚኣቶም ኮፊና ንዘራረብሉ ግዜ የለን እዚኦም ቁጥር ኸልተ ይግደፍ ይምሉ ሳልሳይ ነዚኦም ተሪር ኮይኖም ከቃለሱንም ጉዳይ ከቃልዑንም ዝብሎም ሰባት ከዓ በዚኦም ሕበተ ሰልፊ ደቀንስትዮ ይኹን አወዳት ገይሩ ከዓ ናይ ደቀ ሰባት ሕፍረት ምእካብ ጀሚሮም ማለት እዩ እዚኣ ትብል ተኾንካ ከነውፃይና እዚኣ ትብል ተኾንካ ከነውፃይና እንዳተባሉ ካብዚ ቃልሲ ብዙሕ ሰብ ከም ዘጥፍኡ በዓላ አባሎም تياتي تبهر قرعه بعلا تزاربالا ما عاد قنشس تتحيزنا خمزيلهم دق عدنا خوينهم دق حاوبنا تباهلهم تتصاويتهمنا يحواتنا إلنا امينا يومسي تتصاويتهمنا كمزي غيروم ناسي بوندا فرارو ناسي بقى تساقينا اليناني ما عاد دقنشتو الى تزاربت تيتيا ابسطنا زلوو ابتيا مليت بهر غزا ريكورد تغيرو سطنا زفنولو كل سب قرصو سدجوي هي زي ما تويتر زنطفو زلو غدا هاغر اكون سرح زلو غداي جو محاز تقالستي بفلاي نبرجيد بفلاي نغنبار زي دغفو بفلاي ኢትዮጵያ ብልዕሊ ኤርትራ ክትገብሮ ትደሊ ዘላ ዕላማ ዝከራኸሩ ተቃለስቲ ንግደፋ ኮኑ ዝቃለስዎ ዘሎ ንግደፋ ኮኑ ጆዝ ሕዝዎ ዘሎ ነቲዮም ተቃለስቲ ብርጊና ሐመዱ ስለዚ እዚ ክፍለጥ ኣለዎ እዚ ናፍለጥካ ገደልታ ኣቲኻ ጉዳይና ይኮነ ሕና ተገቲርና ንቃለሱ ይወፃን ግንባር ወሪዶም ዝወረደ ሰባሉ መናለ ዝወረደ ሪናዮ ሐሳብ ከይዶም ኣብ ኢትዮጵያ ክለብ ሪኢሎም ማዓኾርና ኢትዮጵያውያን ዳራአዩ መስተን መብራትን ላምባና ተወልዑ ሪናና ቪዲዮ ከባውፃ ዝሰርሕዋ ነገር ኣሎ ኣብ ግንባር ዓፋር ከይዶም ናይ ሰራዊት ቦታ ሪኢኹም መዕለሚ ቦታ ሪኢኹም ዝራእናዮ ነገር የለ ሓንቲ ዝራእናያ እንታይ ኣብ ክለብ ኮይኖም ተሰሪዖም ማዓኮር እንዳማቶም እንዳራአዩ ኾኖም ክለብ ሪኢና ኢና ቪዲዮ ኣመን ግንባር ዘሎ ወፊ ሰበይቱ ዶ ኣኮን ሓቁፍ ደቂሱ ዘሎ ሕጂ ንምንታይ ዳይኹም ዝብል ዘሎ ሰብኣይታቶም ኮሉ ሓንተን ናብ ስልጣን ተሸኪምኩም ወሱን ያ ከምታ ዝብል ናቲና እውን ኮይኑ ኣነ ዓብይ ተስፋ ኣለኒ ምክንያቱ ፖለቲካል ተሳዒሩ እዩ አንቶ ደጋፊ ይገልጾ ነይሩ ትናብ ትግራይ ዘሎ ሓይልማ ተሳዒሩ እዩ ሓይልና መጥርናፍን ሙቃዕኒ ተሪፉና እምበር ክንኣቶ ንኽእል ኢና ኢለ ዝኣምን ሓደ ፖለቲካል ስዒርናዮም ኢና ተወዲብና ምድፋእ እዩ ተሪፉና ዘሎ እዚኣ بحسب بتعمق تدليا مغنياتو دوز بلولو بوليتيكا ناي بوليتيكا اجندا يلن هزي زينا تبالو علو يغني لي
أنا بوليتيكينيون يمثلني رصادكان ፖለቲካውን ዝፈልጥ ኣይኮነ ፖለቲካሊ ተሳዒሩ እዩ ኢሉ ፖለቲካሊ ምስዓር ማለት ካብ ህዝቢ ምንጻል እዩ ንዓይ ካብ ህዝቢ ተነጸለ ፖለቲከኛ ፖለቲካሊ ተሳዓረ ንዓይኮም እዩ ካልእ ትርጉም ተሃሊ ወርዱ ፖለቲካሊ ተሳዓረ እንዲ ፓርቲ እዩ ፖለቲካሊ ተሳዓረ እንዲ ሰብ እዚ ክብል እንድሕር ኮይነ ካብ ህዝቢ ዝተነጸለ እዩ ሰብ እዚ ፓርቲ እዚ እዩ ዘሎ ካብ ህዝቢ ዝተነጸለ ሰብ እንተሃልዩ ኣብ ታሪኽ ትግራይ ካብ ህዝቢ ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ህፃን እስካዕ ሽማግለ ዝጸልኦ ዘባረሮ ሕልንኡ ሕጽብ ኣቢሉ ዝደርበዮ ሰብ እንተሃሊ ጻድቃን ንጻድቃን ከም ሰብ ዝቆጽር እንተሃሊ ኣነ ክወራረድ ይኽእል ጻድቃን ዝበሃል ሰብ ከም ትግራዋይ መግደፍዎ ከም ሰብ ምርኣይ እውን ክኸብዶ ኢሉ እዩ ህዝቢ ትግራይ ሰይጣን ጌሪ ዝቆጽር ቁራጽ ሰይጣን ጌሪ ዝቆጽር ሰይጣን ትርጉም ዘለዎ ይኮነን ተንኮል ኣለዎ ተንኮሉ ግን ተሳኺ ኣይትፈልጥና እዚኣ ይሰርሓ ትፈርስ እዚኣ ይሰርሓ ትፈርስ ዘለኣለሙ ህዝቢ ከውድቕ ሰብ ከውድቕ ወዲ ሰብ ከውድቕ ህንፃ እግዚኣብሔር ከፍርስ ኣብ ኩሉ ሓዉ ምስ ኣጎደ ትግራዋይ ከፍርስ ኣብ ኩሉ ሓዉ ምስ ኣጎደ ትሪእዎ ጻድቃን ከምዚኣ እዩ ዝርዩ ዝኸሰረ ፖለቲካሊ ተሰዓረ ዘለኣለሙ ተሳራ ዝኾነ ሰብ እንተሃልዩ እዚ ጻድቃን ማለት ስለዚ ኣይፈለጦን ኣይተረድኦን እዚዩ ዘይርዳእ መንእሰይ እንተሃሊና ፀገም ወላ ሓደ ይኹን እዚ ተረዲኡኹም ዓድና ክነድሕን ክንክእል ኣለና እዩ ኤርትራ ሪኽመዶ ኤርትራ ሪኽመብዚ ኤርትራ 1756 ታንክታት ኣለዋ ዩኬ ዓዲ እንግሊዝ 150 ታንክታት ኣለዋ ኢሎም ኤርትራ 1756 ታንክታት ኣለዋ ኢትስ ክሬዚ ብኤርትራ ኤንድ ብትግራይ ዘለው ሕማቕ ዝዛረቡ ሰባት ንህዝቢ ኣይውክሉን 44 ነጥብ بتجراي كوينو بتجراوي كوينو حماق الزارب سلا هزبي إرترا حماق الزارب تخوينو نهتجارو أيوكله نهزب تجراي أيوكله عرسو وكيلو إز الزارب كم زي عينات صرفي بحماق يكون هزبه العلو أو هزبس اللي يتكحدر زي الزارب زخوني يكون تجراوي انتهاليو بحق حتتوه ناتنا يكونه عرسو وكيلي زي الزارب زي حتى تنجر تهاليو حتتوه أي ملكتنا أو زي خالي ون نهزبي إرترا زي توكل إرتراو يلكابشم إرتراو مسيخات اللي تجراي تسبخ نهزب تجراي تصرف ندو تجراي تصرف نتجراوي تصرف زخونة تكون إرتراوي انتهاليها سوق الكا جهاتف تفمال ترجمي يقولون أي تجهاتف نسخان هزبي إرتراي توكلنيها مغنياتو بأخات العلمون كانت تجارو تصرفته اليوم سلس لا تسبخ زلها يز نجرك كازلها إحنا وين تجارو خنتن قالز جبنا حادي إرتراوي موصيو حماق تزاريوي نان إحنا وين حماق كن زاربي لنا بحقن خنكيد لنا مغنياتو تهزون فلطينا إذا تجراي هزبي إرترا حوات هزبيو ولا حدا من غيره نجار إلا تمالم العلبات حماقات نجار استجابر نجار كلي غلي نسخ عني نبزحي سلام تجرنايو كون دعلك حسائل سلازي أوزل لخاسيل كا ملحس كاسيلو كابي خات أريو يفلتن زخونه يكون إرتراوي زعبه هزي تجراي ززارن هزي إرترا زوك المخانو أيفلتن أيوكلن بحقون كدوكم سلاز خنا مالك زخونه يكون إرتراوي زخونه يكون حماق الزارب تهاليو بحقينا نخدو مالسي حماق صرفتات خالون أي تصرفون نقول له تصرفوا تقولهم دس ولكم تقولوا تقولهم بهزو وكيلكم كن كتصرفوا ويقولكم على إرتراو تصرف انتنا تصرف حزب العلم تصرف نوع حمود خوص لني حزبي جن بحافشة حزب جن كتصرف يا بالكان مخنياتنا كالك تأجاوز لزغير مالك كالي سمعتون سلازمس بإرتراي يخون بزيز لهم بحافشة تنقعات نجبر زحشي فقر نسبخ سلام نسبخ نبزحي زلو حزبنا سلام غيرنا عمري زل حاونا حافتنا عدونا سلام كنور لنا تدلينا إذا أنكر محاورة سبزي سلام كنبر اللو بهادي يدك عبيت أو صحلهم نظام قهتافات أو صحلهم نظام زي تمهارو دناغور أو صحلهم سلنا حزب زي جناو سلنا قلهم زي جناو تيك توكرات يكونوا يوتيوبرات أو صحلهم نقولهم بتجراي بكل زلو بإرترا بكل زلو مالت بحافشة أو صحلهم أو حاوكم يتشكون جاكنا كوناتشو ولا جزء ذات كمتاتشو مجموع سايهون اسكي التران قدام عندي تعرفون عندما يملسوا الناس سلام يقوم على تر إثيوبيا مجمرة وتقدر هاي اللي يلتجم إثيوبيا من قصدها مقوم هاي اللي يلهم إثيوبيا وتقدر يموت وتقدر نو يا وتقدر يقدروا أنت يتريدوا إثيوبيا وتقدر ميتارك اللين اسكي ميتارك اللين سازي إثيوبيا وتقدر وكو كل الوسط تاتقو ማሸነፍ ያልቻለው አገር መከላከያ ያንድ አገር መከላከያን ማሸነፍ ይችላል ብላችሁ ነው የምታስቡት? መጀመሪያ ፋኖን ማሸነፍ ያልቻለ የአገር መከላከያ ኦነግ ነው። ቆይ በቃ እስከሚጨርስ 5 ደቂቃ ታች ቆይ። መሀል ላይ የሚገባው ታች ይወርዳል። ቀጽን
ፋኖን ማሸነፍ ያልቻለው ኦነግን ማሸነፍ ያልቻለው የኢትዮጵያ ወታደር አሁን ኤርትራን ያሸንፋል ብላችሁ ነው የምታስቡት? እኛ የኤርትራ ህዝብ ጋር በሰላም መኖር እንፈልጋለን። እንደ ጎረቤት ሆነን መኖር እንፈልጋለን። እኛ መታገል አለብን። መጀመሪያ ይሄ ገዳይ መንግስት ኢትዮጵያ ህዝብን ጨፍጭፎ እየገደለ ያለው ኢትዮጵያውን የኢትዮጵያ ዜጋን እያረደ ያለው ይሄ ጨፍጫፊ መንግስት ነው መቃወም ያለብን እንጂ ኤርትራ አይደለም። ከዚህ በፊትም ኢትዮጵያን እኛን እያስገደለኝ የነበረ የኢትዮጵያ መንግስት ነው እንጂ ኤርትራ አይደለም። የኤርትራ ወታደሮችን ጠርቶ የራሱን ዜጋን ያስጨፈጨፈው የኢትዮጵያ መንግስት ነው። ስለዚህ ኤርትራ ጋር መጣላት አንፈልግም። እንደ አንድ ጎረቤት እነሱ ቀይ ባህርን ለኛ መስራት ከፈልጉ እነዛን አብሬ መኖር እንችላለን፣ አብሬ መስራት እንችላለን። ካለዚህ ውጪ እኛ የምንታገለው ለምን ኤርትራ ጋር ሆነን ታግለን ይሄ ወራሪ መንግስትን ከስልጣን እንደመውረድ ማስፈለግ መቻል አለብን። ሻዕቢያ ጎማ ወሲዱ ጀሪካን ወሲዱ ምናምን ይባል ንሕና ዝወሰድናዮ ናይ ኢትዮጵያ ጀኔራላት ዝወሰድዎ ኮሎኔላት ዝወሰድዎ መኪና ጽዕኖም መካይን ተይተረፈ ከብቲ ተይተረፈ አጣሊ ተይተረፈ እንዳሰብ ገዛ እናተው ዝወሰድዎ ንብረት እንዳሰብ ናይ ግለሰብ ገዛ እናሰበሩ ታይ ማለት እዩ። ሀዚ ሻዕቢያ ልቁሑ እዩ ገይሩ በቃ ሀዚ ካሊእ ሰብ አይፈልጦም ላአይ ተነገርካ ነገር ኣብቲ ዝገበርናዮ እሱ ደጊሙ በቃ ኣፈላለያ ምናልባት ናይ ሰብ ሞት በላይ ሙማት ይምበር ቅድሚኡ ሸሸቢት ይኮን ኣብኡ ዝነበሩ በረንቱ ዝነበረ ውግ ኣፊስካ ሰቢርካስ ዝተረፈ ናይ ሲቪል ገዛ እንዳሹቅ እናኣቴኻ እያ ይወሩ ዝነበሩ ኣነ ኣብኣ ነይረ እቶም ጀኔራላት እናጣዕኑ እዮም ዝወስዱ ሽራሮ መካዝን ነይሩ መካዝን ናይ ጀኔራላት በቃ ህዝቢ ሽራሮ ይፈልጦ እዩ ታሪክ እዩ መዓት ካብ ኤርትራ ተፅዕኑ ዝተወሰድ ኣብ በረንቶ ሸሸቢት ኣቲና ዝገበርናዮ ሕማቅ እዩ ነገር ኩሎም ጀኔራላት ወሪሮም እዮም ምናልባት ኤክሰፕሽናል ክህሉ እዮም ሓደ መብዛሕ ለምሳሌ በረንቶ ኣቲና ዝተረፈ ኣቕሓ የለን ኣብ ጾሮና መዓት ሰራዊት እዩ ተወዲኡ ናይ ኢትዮጵያ ከቢድ ውግእ እዩ ነይሩ ግን መሕላፍ ኣይከኣልና ሲለ ጀኔራል ሃዚ ሓሊፉ እዩ ታይ ነይሩ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ተልካኒ ጠንካራ እዩ ነይሩ ሓቂ ብጣዕሚ ጠንካራ እዚ ኩሉ ካብ ኢትዮጵያ ዝተሰባሰበ ሰራዊት ብምሉ ቆፃፂሩ ዓቕሚ ሒዙ ተኸላኺሉ እዩ ብምሉ በቃ ሓስቦ 3 ሚልዮን ምናምን ዝበሃል ናይ ኤርትራ ህዝቢ 100 ሚልዮን ዝብልዎ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ሓስቦ ተዋጊኦምስ ምንም ለውጢ ኣያምፁ ኣብ ጾሮና ምሕላፍ ኣይከኣልና እስቲ መን እዩ ጾሮና ሓሊፍና ጎቦታት ወፂና ኣቲና ዝብል የለን ብሸሸቢት ይሕሽ ነይሩ ልትወሰን ስለዚ ታይ ለማበለት እዩ ኣብ ውግእ ከቢድ እዩ ነይሩ ከቢድ መስዋዕትነት ከፊልና ኢና ናይ ወዲ ሓጎስን ናይ ወዲ ወርቁን ኣቃታትላ መንቀቲሎ ንሕዛኢልካ ብርጌድ ንሓመዱ ብፍላይ ብስልጠነን ብውፉይን ዝተዋደደ እሳቶም የማቕቲሎሞ ስለምንታይ ኣቕቲሎሞ ረዲኻኒ ስለምንታይ ንወዲ ሓጎስ ኣቕቲሎሞ ስለምንታይ ንወዲ ወርቁ ኣቕቲሎሞ ናይ ብሓቂ የብለካ ኣለዎ ብኸመይ ምክንያት ሕጂ ንኣብነት ወዲ ወርቁ ብምንታይ ምክንያት ኣቕቲሎሞ መሲለ ኣብርሃም ኣብ እስራኤል ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ናይ ምንቅስቃስ መንእሰያት ማሕበር መስሪቱ ነይሩ ናይ በይኑ ጉጅለ ብመን ብወያነ ዝተማእዘነ እጂ ኣብዚ ሓደ 5-7 ዝኾኑ ብጉሩብ መልክዕ ምስ መስረትዎ ዝሓለፈ ዓመት እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሕጂ ካብ ወያነ ዝተዋህቦም ገንዘብ ነይሩ መባራበሪ ናይ መንእስያት ኢሉ ይቕይሮ ደሊኑስ ካብ ብርጌድ ንሓመዱ ናይ መንእስያት ምንቅስቃስ ኢሉ መስሪቱ ነይሩ ብድሕሪ እዚ እቲ ገንዘብ በትን ምስተኣከበ ካብ ወያነ ተዋሂብዎም እንደገና ካብኡ ካብቲ ውሽጢ ናታቶምን ብደገን ሓገዛት ምስተረኸበ ኣረክብ ተባሂሉ ከረክብ ኣይከኣለ እቲ ገንዘብ ኣረክብ ምስተባሃለ ከረክብ ስለዘይከኣለ ብከምዚ ብቃፃ በዓላቶም ረዲኻ ኣለኻ ብኢንዳይሬክት ገይሮም ኣቕቲሎም ሽዑ በዓላቶም ብጉያ ሸዓ መዓልቲ ሸዓን ሰዓት 8 ተቐቲሉ ሰዓት 10 ጎፋ ወንዲ ምተዋፅኡ በዓሎኻ ይቆትሉኻ በዓሎም ካሕሳ ይኽዕሱኻ እዚ ሓሶት እዩ ትብሉ ተደኣኾንኩም ንዓይ ሪከርድ ገርኩም ሰልጠናን ውፉይን ክሰሱን ንዓይ ንሕና በቃ ንመሬት ዓዶ ቦና ኢና ንቃለስ ንሕና ኣብ ኩሉ ጉዛይ ጥራሕ ኢና ሓራ ነውፃእ ብሉኻ ናይ ባሕቂ ናይ መወዳእታ እዚኦም ኣብ ነንሕድሕዶም ሪስፔክት ዘይብሎም ጨካናት ደናቆር ተረዲኻኒ ካልኣይ እዚ ብሙሉ ኣብ ምስኦም ዝኸይደሎ ብዛዕባ ኣቃውማ ሕብረተሰብ ኤርትራ ኣፍልጦ ዘለዎ ይኮነ እቲ ደሎ ምስኦም ትንእሽተይ ብዛዕባ ሕብረተሰብ ብዛዕባ ከበሳ ብዛዕባ ቆላ ብዛዕባ ባርካ ብዛዕባ ደንከል ብዛዕባ ውሽጢ ከበሳ ብዛዕባ ኣብ ኣስመራ ተረዲኻኒ ሕጂ ነፅሉኻ ኣብ ሓደጋ ክትኣቱ ላዕለን ታሕተን የብሉኻ ንእሽተይ ሓሳባት ካብኣቶም ድሕር ዳ ፍልይ ኢልካ በቃ ስጋዕ ናይ ምቕታልን ናይ ክትእሰር ኢኻ ክትክሰስ ኢኻ ክትቀተል ኢኻ ምሳሌ መዓት ሪከርድ ኣለና ኣነ ሕጂ ዓመት እዚ ናይ ብሓቂ የብለካ ኣለኹ ኣነ ምስኦም ስለ ዘለኹ ምስኦም ስለ ዝነበርኩ ብደቂቕ ዝፈልጦ ምስጢራት ኣሎ
أب زحلف أوان كبر بريزنت هاجر إيرترا أتو سياسة فوركي قدمي 3 عامات استزاربوا زرباني روكم وخاء حد خابتهم ماشيم حاسوت كدغاغم كله ويكا حاسوت ايدغمني برهان جيلاون زبولقد محجون على حجي إثيوبيا أب زحلف أوان مينستر وصا غدايات نا إيرترا خمون نا أمريكا ناي سومال ناي جبسي أب جبس تراخيبهم نيرا أب جبس بستراخبولو زي أليانس ويكا زركبات ني إثيوبيا نمحنا ويكا ني إثيوبيا أخبيبكا زغبر نمودا ويكا نمبتاني كبل منجس إثيوبيا كخصص ويكا خم كعجرجر ترايمو دحان اسك اقدم بينا ناي كور بريزيدنت سياسة فورقي التامتسي ناي منجس أمريكا تكون كم اون برهان جيلا زولو خابات فلي كونتن اسك ناي كور بريزيدنت مو نسمعيو بزعبا إثيوبيا زغبر سممعيو ازم الصومال مس جبسي مس السودان تغبرو دلهم زمدنا زبن قال محتت حتى قريبات كلن يرامو نسمعيو ሶማልን ኢትዮጵያን በጉዳይ ሶማሊላንድ ዝተፈጥረ ወጥሪ ስክፍታ ፈጢሩሎ ገለ ወገናት ወይ ሚዲያታት ከአ ነቲ አሞንጎ ኤርትራን ግብፅን ሶማሊያን ዝተካየደ ስሉስ አውርክብ አንጻር ኢትዮጵያ አምሲሎም ከቅርቡ ወይ ፍትንዮሞ ብዛዕባ ዝንታይ ትብል حاجي قال قبجي فعاد عودي ثنا إثيوبيا دبال متصدلو حاله قدمه خطوصه حسيبا نوركو صغير يوم من الواش تزربا سلازنو حقون خيل جن مزي حجي زلو ناي ميديا سوشيال ميديا هون قال تفلالي ميديا تدلو قالنا نعوين كتسبهلو لك وبزحتو زهوتت على ديستورشن ديسانفورميشن هذولا قصال ديستورشن قصال ديسانفورميشن هذا صوصر ويبن كوينو اجين خمزيهم دا مسلو انصار اثيوبيا اينيت اثيوبيا زارب دلا ابزا امتا زارب دلا بولكو نتقوم مزبل دلا وا تخكلي همزي كبر بريزيدنت سياسه فرق زبل زلو منجس امريكاون بتخكل تي ملسي مليشو زلو نتي اثيوبيا تي اليانس جبر دلو جبسي ايرترا خم صومال السودان نعين مودا ويكان عين مخباب نعي اب حدغا نمودا يزبل قصالي نتوشتاوي زغاطمو زلو سعرت ناي فانو خمو ناي استفالالي حيلتات بسنكتي وعزي اكايدو زوردو دلو ادرع ني ايرترا خم خانتن كالوت هاغرات ورابا بتخصص يزره منجس امريكا ግን نتناي ኢትዮጵያ خسي نصيغولو ፎርስ ነው የከበበ የሚለው መደም መታየት አለበት ሌላ ሶማሌላንድ አለ ሶማሌላንድ ከኛ ጋር የተከሰሰ ያለ ሀገር ነው ፑንትላንድ ከኛ ጋር የተከሰሰ ያለ ነው ሳውዝ ዌስት ከኛ ጋር የተከሰሰ ነው ጁባላንድ ከኛ ጋር የተከሰሰ ነው ሱም የተከሰሰ ነው እና ማን የከበበንማ ወዳጅ ነው ከኤርትራ ጋርም እኛ እንትን የለን ማለት ከኤርትራ ጋር ኤርትራ እኛን ከብ የሚያደርግ ፖለቲካዊ ምክንያት ኢኮኖሚያዊ ምክንያት የላትም ያለ ምክንያት ሰው የሚከብ ሰው የለም ዋ እዚ ህጂ ቅድሚ 3 ዓመት ዝተዛረቦ ዘረባ እዚ ዝግበር ኤርትራን ግብፅን ዝምድናስ ንዓና ንምኽባብ ኢልካ ዝግበር ዘሎ ዝምድና ይኮነን ስለዚ እቲ ፀገምና ውሽጣዊ ፀገምና ዳይምበር ብዛዕባ ናይ ምኽባብ ስምዒት ጅቡቲ ትኹን ሶማል ትኹን ኬንያ ትኹን ኤርትራ ትኹን ሱዳን ትኹን እዚ ምኽባብ ወዲ ምኽባብ ዝበሃል ነገር የለን እቲ ፀጊምና ዘሎ ውሽጣዊ ፀገምና ዘጋጥመና ዘሎ ክብል በዓሉ ነቲ ሎሚ መንግስቲ አሜሪካ ነጽግዎ ዘሎ ነትخسي ወይ ካንቲ ደጋውን ምምሳል ማለት እቲ ውሽጣው ስዕረት ዘጋጥሞ ዘሎ ደጋውን ምምሳል ማለት ኤርትራ ከግብጽ ጋር ተገናኘች እና እንደዚህ አለች ምናምን የተባለ ይወራል እንደ መብት አላት ለመገናኘት ከሶማሌ ጋር ተገናኘች መብት አላት ለመገናኘት እኛም እኮ እንገናኝ ነበር ከግብጾች ጋር ዋ በጣም ጽቡቅ መልሲ መልሱ ዘሎ ቅድሚ ጫት ሙሳዱ ወይ ቅድሚ ጸለል ምባሉ ዋላ ተወጅሃቱ እንደሐን ነይሩ ምስ ኤርትራ እንደሐዳ ተባይስካ ምስ ኤርትራ እንደሐዳ ተጓኒስካ ዋላቲ መልአካ ይዝሃድም መልአኩ ሎሚ ሃዲሙ እንታይ ይመስላል ንሪኢ ኣለና ዋላ ተዛራርኡ ኣብ ዝህድ ዝበለ ብህዳቲ ተዛራርቡ ዘሎ ኤርትራ ምስ ግብጽ ዝምድና ተገበረት እንታይ ፀገማሎ ምስ ሶማል ተገበረት እንታይ ፀገማሎ ንሕና እውን እኮ ምስ ግብጽ ዝምድና ወይ ከዓ ምስ ተንካሎት ሃገራትኮ ዝምድና ኣለና ዝብል ዘረባይት መልሲ ከሶማሌዎች ጋር የሚገናኙበት ሰዓት ነው የሚገናኙበት ጊዜ ወቅቱ አሁን ከተፈጠረው ነገር ጋር ተያይዞ ሰው ተስለሚል ነው በወቅት እኮ የሆነ ነገር ደምደም መናገር አትችልም ወቅቱ የግንኙነቱ ወቅት አጋጣሚ ሊሆን ይችላል የግንኙነቱ ወቅት
ይሄ ወቅት ጥሩ አይደለምና አሸጋግረ ሌላ ጊዜ እንየው ብሎ ማቀድ አለ። ብጣዕሚ ግን ሰባት ክትብሎምን ሓደ ጊዜ ደንፅዎ ከበዓል ሲሳይ አጌና ጻዕዳ ከምቻ ገይሮም ህዲ ኢሎም ተተዛረቡስ በቃ ዜሮ ፍልጠት 100 ድፍረት ኢኻ ክትብሎ ትኽእል ወቅቲ ሓሊኻ ዝርከብ ዝግበር ዝርርብ ዝብል እቲ ርክባት ኤርትራ ትገብሮ ምስ ዝኾነት ሃገራትስ ንኢትዮጵያ ፍቂድካ ወይ ከዓ ሶማል ምስ ዝኾነት ሃገር ትገብሮ ርክባትስ ንኢትዮጵያ ፍቂድካ ዝብል ነገራት ብጣዕሚ እውን ዝገርም እኮ ከም ሕቶ እውን አልዒልካ ክትዛረበሉ ዘይትኽእል ሕቶ እኮ እዩ ግን ኣብዚ ሕጂ እዋን ወቅቲ ስለ ዝኾነ ባቸው እኮ ያልናቸው ነው ማለት ነው እንደዛ አይደለም ስለዚህ የከበበን የለም የተከበናል ስሜትም የለንም እኛ ሊከበን የሚችል አቅም ያለውም የለም እንደውም የኛ ችግሩ እዚህ ያለው አስከባቢ እና የውስጥ ወንዓና ቀንዲ ፀገም ኮይኑ ዘሎ እቲ ናይ ውሽጣዊ ዘሎ ኣኽቢብና ዘሎ እቲ ናይ በዓል ፋኖ ናይ ካልኦት ሓይልታት ተዘይ ኮይኑ እተን ከም በዓል ኤርትራ ዝኣመሰለ ሃገራት እቲ ዝገብሮ ዘሎ ዲፕሎማሲ መብት ወይ ከዓ ናተን ሕርያ ወይ ናተን ምርጫ እዩ ግን ኢትዮጵያ መኽባቢልካ ዝግበር ደሎ ኣይኮነን ክብል እዩ ነው መፈታት ያለበት እኛ እሱ ላይ የምናተኩረው እና አሁን ሐሰን ሼህ በዚህ ሊመጣ ነው ግብጽ በዚህ ሊመጣ ነው ኤርትራ በዚህ ሊመጣ ነው በቃ ተከበናል እና አሁን ይሄ መንግስት በእነሱ አማካይነት ይወርቅልናል ከዛኛ ዋና ኃይል እንሆናለን በያለ እዚህ የሚሰራው ባንዳ እሱ ነው መመታት ያለበት እና እሱ ላይ አተኩረን ነው የምንሰራው በደንብ ሰርተናል የቀራ አለ እንሰራዋለን ውስጣችን ነው አሁን ሁሉ ጊዜ ይሄ ሀገር ሁሉ የሚገጥመው ውስጥ ችግር ሲፈጠር ነው ውስጡ ችግር ሲፈጠር ብትክክል አሚጣሎ እቲ ፀገምና ወይ ከዓ ትሽግርና ኣብቲ ውሽጢ ዘሎ ሓይልታት ዘግመና ዘሎ ተዘይ ኮይኑ እቲ ብወገን ካደ ኤርትራ ካደ ዝበሃል ዘሎ ዘባታት ኣብ ፅጋ ዝርደሎ ግን እሱ ይኮናል ኩሉ ጊዜ ንኢትዮጵያ ውድቀ ዘጋጥማ ብውሽጣዊ ናት አካይዳ ይብላሎ ሓቂ ኻንሱ እዚ መንግስት አሜሪካ ኻ ሎማዓንቲ ምላሽ ሂቡ ነፂግዎ ኣሎ እቲ ኢትዮጵያ ኤርትራን ግብፅን ኣለዋ ሶማሌ ኤርትራን ራኸብ ኣለዋ ኢትዮጵያ አንጻር ንመውዳቅ ወይ ከዓ ንምብትሳን ዝሰርሓ ዘለዋ አልያንስ ገብራ ኣለዋ ይራኸብ ኣለዋ ዝብል አሜሪካ በትሪ ነፂጋቶ ከም ዘላ ይዝሕ ብጣዕሚ ከዓ እዚ ጽቡቕ እዩ ካብዚ ፕሬዝዳንት ያሳፈርኩ ከም ከዓ ብርሃኑ ጁላ ዝብሎ ዘሎ ካብኡ ዝፍለ ይኮነ ናይቲ ብልጽግና ስርዓት አርሓታት ንሕና ኮ ሰላም ኢና እንደሊ ትግራይ ኮ ሰላም እያ ተድልዮም ትብልተለው ናይና ማን ሰላም እዩ ዝመስሎም ንሶለ ሰላም ዝብልና ዘለው አላማጣ ወሲድና ንስኹም ሰላም ኩኑ ምዕራብ ትግራይ ወሲድና ንስኹም ሰላም ኩኑ ከተማ አላማጣ ኮማንድ ፖስት ናመሓደርናያ እዩ ሰላም እዮም ዝብልና ዘለው ትግራይ ብምሉእ ወሪድና ሰላም ወሉ ይብሉና ለለው ተማሊ ነጊሮምና እዮም ትግራይ ትበሃል ክልል ኣብዚ ሃገር እዚ ክትህሊ የብላን ዝተቆራረሰት ኣብ ዝኾነ ኮርነር እንተሃልያውን እዩ ትግራይ ዝበሃል ህዝቢ ትግራይ ዝበሃል ክህልየውሊ ከም ኩርዳውያን ክብተን ኣለዎ ከም ቢያፍራ ክጠፍእ ኣለዎ እንተሃልዮም በጋጣሚ እንተተሪፎም እውን ኣብ ዝኾነ ኮርነር ከፍ ኢሎም ንኻልኦት ህዝብታት ይቅርታና ሓተቱ حاولت صريحهم ناتنبر كوخو كنورو زخلو دك تግራይ ጥራሕና ብትግራይ ንፈጥር እዩ ናታ ተመጣሓሳሳ መሬት ዓድኻ ወሪዱ መንነት ኻን ክብርኻና በሳፊሱ ንስኻ 12 ሰዓት ንዕሉ እንዘይትወፅእ ኣብ ገዛ ተኣሲርኻ መንእሰይ ከፍልኻ ንሓደርኻ ሰላምየ ዝደል በሊሉ ዝዕሸካ ናይ ሰላም ሓይለ ይኾነ ንዓኻ ናብ ውርደት ዝወስድ ንህዝብና ዘበሳብስ ምዃን ምፍላጥ የድሊ ስለ ሰላም ደኣ ሓቀኛ ሰላም ተመፅኡ ካባና ዝላዕሊ ዝደልያ ሰላም የለን እዚ እውን ሕርያና ሰላም እዩ ካብ ሰላም ወፃኢ ዝግበር ምንቅስቃስ ድማ ኣይንጠፍእን ክንነብር ኢና እዩ ናትና ሕቶ ህዝብኡ ምፍላጡን ምርዳእን ከመናእሰይ የድልየና ኣሎ ዋላ ንሓንቲ መዓልቲ እውን እኮ ሰላም ዝጸልእ ህዝቢ የለን ካብዚ መንእሰይ እዚ ንላዕሊ ሰላም ዝፈተሎ ካብ ህዝቢ ትግራይ ንላዕሊ ሰላም ዝፈተሎ ቆሲልና ኢና እኮ ደሚና ኢና ኣሰዊና ኢና ንሓንቲ መዓልቲ እውን ጥይት ክትኮስ ከም ተጋሩ ኣይንፈቅድን ኣይንደልን ግን ናይ ዕድል ኣጋጣሚ ኮይኑ ጸላእና ንሰላም ዘለዎ መርአይ ጸማሚ ኩሎም ነገራት ኣብ ናይ ህዝብታት ብርሰት ክነብር የሉ ዝኣምን ስርዓት እዩ እዞም ሓራይ ደበሎ መዓልቲ ይጸንት ኣሎ ህዝቢ ኦሮሞ ይጸንት ኣሎ ኣብ ዝኾነ ይኹን መዓልቲ ደም ከይፈሰሰ ንሓንቲ መዓልቲ ክውዕል ዘይደሊ ኣተሓሳሳ ዘለዎ ስርዓት እዩ ኢትዮጵያ ዘሎ ስለ ስርዓት እዚ ክቃበጽ ኣለዎ ገለገሊኡ መንእሰይ ገለገሊኡ ሰብ ውፅእ ኢሉ አሁን መበሻሸቁን ተወውና ሰዓቱ እየደረሰ ነው ሜዳ ላይ እንገናኝ አንድ ወንድሜ በውስጥ ምን አለኝ ስለ ጽምዶ ምን ትላለህ ጽምዶ ወደፊት አባቴ ጽምዶ ወደፊት TDF ፋኖ
ኤርትራ ወደፊት ሌላም ጽምዶ ፈጥራለሁ የሚል ኃይል ካለ እንቀበለዋለን። ምክንያቱም የኛ ጠላት ብልጽግና ፓርቲ ነው። የኛ የቲዲኤፍ ጠላት ብልጽግና ፓርቲ ስለሆነ የእናንተም ብልጽግና ፓርቲ ጠላት ከሆነ ብልጽግና ጠላት ከሆነ ጽምዶ ፈጥራለሁ የሚል ኃይል ከመጣ እንቀበለዋለን። ጽምዶ ወደፊት አባት ጽምዶ ሰላም አሜሪካ ምስ ኤርትራን ግብፅን እትገብሮ ዘላ ርክባት ምጽምባር ጸረ ኢትዮጵያ ዝቐንዐ ልፍንቲ ከም ዘይኮነ አፍሊጣ كم زفلت جبسه بجوداي فلق أباي إرترا دمه بجوداي كيح بحري مس إثيوبيا أب دبلوماسيا وتركب زاتوا جزء أغص إيران زلوا خوينن تنقلتها جراد دمه أبز حلفك أربعوان تدقاق من الركبات بمقبار جوداي كيح بحري نتن مست بحر زدوابها جراد راي زملكت بمبال بتزاوري نبي إثيوبيا زغنعه مجلسه كوصا أنكلوا جبس دمه نلولا ونتن جزاتها واحد نتن إرترا زلوا دقف جليسان هريا أب كم زكونة دمه من يستروت أي جودايات إرترا أب جبس أبزبات حلو مسامة خارج دونالد ترامب بقدايات عربن قدايات أفريقان مسعود بولس كراخبن كله بتوسخ مسعود بولس مس منستر وصاي قدايات جبسي تراخيبيو دهرتي أما خارج دونالد ترامب بقدايات عربن هجرات أفريقان مس منسترات وصاي قدايات إيرتران جبسن زجبر ركب بقاله مع كنا زينا أمريكا نتي أنصار إثيوبيا استودبه لفنتي أزرا ريبا بمبال حوسنة لفنتيز تسأمبر تزمسل سبسابات كزرقح ترأي زنبر خوينو حجد ما إزي أما خاري مالت مسعود بولس من قد علاوي ناي محبرو قصات إنترنت حسابو غيرو نتزوز سبسابات كاب حق زرحقن ناي أمريكا دبلوماسي أب قرن أفريقيا دما كاب كون النتو وصاي زت أمزاز بمبال يغاليزوا نت أمريكا نتصرا إثيوبيا زخون لفنتي أتانا جدا زبل سبساب دما زي كونعن زي دلي نجارات نداد زنسنس زنا هارني بمبالون غليص ولا مسعود بولس أبتاوت إوازلو مجلس وسيخو أمريكا مس إثيوبيا كومدما كلن هاجرات ملا قرن أفريقان سفيح زواك أيح بحرن بمتحوار حبراوك قدام النتات نمسقوامي أتسرح مسحادة زوباو مشارختي زقبر صمدو دما أبلع لكالي مشارختي نابس إليه كت امزاز يبولون دبلوماسينا أمريكا تفاتت وغانات مفتار وي مفلاي نمعمق أيكونان مس كلهم مشارختي بهانات من قد مسرح قجت نمكل خالن نبار سلامن صاتان نمدن فعني بمبال اتب وغان قلم مع كناز وصاب كاب حق زرحقن امزازن كبل يغليص وازلا كم زفلت ابز زحلفك قرابه معلتات مسعود بولس مسنا ايرتران قبصن منسترات وصاي قدايات دحر من رخابو أمريكا مس إيرترا تجبر زلا مقرب بزتحاز بوغن إثيوبيا مع كناتن مسلف بلصقنا قرب زلهم ناي محبراو قصات إنترنت نتأفتن أمريكا نصر إثيوبيا زخونه لفنت تدقف على زبل تقاومه كسمعوا ترأيهم زنبرو خوينم أبكالوت كاب إثيوبيا وصاي زخونه مع كنات دما أمريكا مصر إثيوبيا زخونه لفنتي محزنة مسرت على زبل صبصابات كزرقح ترأيني ريو بزيخ مسعود بولس نتتصبصابات كاب حق الزرحق يبمبال أمريكا مستوى مبتزوبا زلو مشارختها التقبرت صمدو مسكالق مشارختي نابس إليه كتأمزاز يبلون إلو حلافه قدف بزعبا وشتها قر مقلس كام زهابة قليسو أب هزبا وقنبار ديموكراسي فتحن حلافه ودابا وقدات مخانو زنقرالو يوسف سايق أب وشتها قر نزلو كونتات بمقلاس مدر مسموع تحبيرو اتبع المزه أب أمريكا أب زكايدو مقلسي كاوشتها قر جميرو نابزوباون عالماون كونتات زمعبل مخانوان مقلاسو زحبرو خينو بيسيف ساق حلافه ودابا وقدات قدف ستخايدا أب وشتها قر استبقسا نزوباون عالماون معبالتات أب قمزأتو مقلس منبارو وانتا قليسو أب تاقات أب مبرزهابا فتصام قدات أب إمباس إيرترا أب أمريكا برهانة قبر هيوتون نا إيرترا كونتات مسنا على مولوتاتن ناي كالوت هاجرات ربحتات تحاويسو زمتص مخانو قليسو الله أبتا هاجر ناي من إساياتن دقانستيو ودابتاتون عابتا راي صوت كم زلو أبتا أخيبا كم استحبرا وانتا قليسو هذا بوليتيكال سعرنا يمينا تودي بنا مدفع يتريفونا زلو زيا متو دوزو بلولو بوليتيكا ناي بوليتيكا أجندا يلا نزي زينا تبالو علو يغني اوكي لتجراي بزقاطامي ردافتينكا نحنا ايرون اي نغير فكارينا قداماي نا قدامنت مخدمنيا صرا حزب ايرترا سلكا ايترفا بتجراي اب ايثيوبياون نحصر غيزي 51 امبر اب قرن افريقيا تحقيقا حطف مهانكا تفلطالك زعبا تجراي نعخا زملكت غداي كونه سلمنتاي تجراي تقاطات ايركانا ايرترا ممصا سلازخونه علامه نحنا هم ايرتراويان إذا تزاريب كان لخد دحرور حين حنا دي عدي سابق المتس نسخاديكا أب مقالة نخطر إنه ميدان إنه فرس مالتي نايمن سراويت حسكا عن سراويت ناي تجراي كتوقع تحاسب زلقة
ሰራዊት ናይ ፌደራል ወይ ከዓ ሰራዊት ናይ ብልጽግና ሒዝካ ዲኻ ክትወቅዖ ትሓስብ ዘለኻ ድሕሪ ምውቃዕኻ እቲ ድሮናትን እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝወርድ ኩናት ዓውዲ ኩናት ንኽትገብሮ ትሓስብ ዘለኻ ህዝቢ ትግራይ ኣብኡ ኮይኑ ፅባሕ ንጎ ብልጽግና ምስ ኤርትራ ባሕሪ ዶ ንኣስመራ ክቆፃፀሪ ዓዲ በራኽ ሒዝና ብድሕሪኡ ናብ ኣስመራ ክንግስግስ ኢና ዝብል ኣካይዳ ቅድሚ ናብ ኣፍ ደገ ገዛና ምምፅኡ ንሕና እውን ከም ኤርትራውያን እዚ ትዛረቦ ዘለኻ እንሆ ሜዳ እንሆ ፈረሲና ንብል ካብኡ ሓሊፍካ ከዓ ተምፅኦ ነገር የለን ተጋሩ ግን ልዕሊ ኣብይ ኣሕመድ እቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም ለይትን መዓልትን ክዛረቡ ዝውዕሉ ዘለዉ ተጋሩ ናይ ብልጽግና ሓሽከር ወይ ከዓ ኣገልገልቲ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ንህዝቢ ትግራይ እሞ ከዓ ባዕልኻ ገበል ጎቲትካ ናብ መሬት ትግራይ ነቲ ኩናት ንኽተምፅኦ ትሓስቦ ዘለኻ ካብዚ ዝዓቢ ውርደት የለን ተጋሩ ከዓ ቀጢፍኩም ኣክሽን ክትወስዱ ክትክእሉ ኣለኩም ኣክሽን ብዝኾነ ነገር ማለት እዩ ፊት ንፊት ወተሃደራዊ ጥራሕ ዘይኮነስ ካልእ ብዙሕ ነገራት ዝስራሕ ነገር ኣሎ ንከም በዓል እዚኣቶም ከተሰንብድዎም ክትክእሉ ኣለኩም ኣለኩም ክዛረብ ከማን ከምዚ ኢሉስ ኣይግብኦን እዩ ነይሩ ድሕሪ ወርሒ ትግራይ ክንቆፃፀረ ኣርገድገለዋ ኣብይ ኣሕመድ ከምኡ ዘይበለ ብርሃኑ ጁላ ከምኡ ዘይበለ በዓል እዚኣቶም ግን እንታይ ክብሉ ይውዕሉ ኣለዉ እዚ ከዓ ውሽጣዊ ስርርዕ ጌርኩም እንታይ ክትገብሩ ትኽእሉ ንዓኹም ኣይጠፋእኩምን ግን በዓል ጻድቃን እንታይ ክብሉ ይውዕሉ ኣለዉ ትሪኦም ኣለኹም በዓል ወዲ ኣሸብር እኮ ነብሱ ፈሊጥላ ሃሊም እዩ ካልኦት ማለት እዮም እቶም ኣብ ክልል ዓፋር ዘሎ ናይ ብልጽግና ወተሃደራት ትግርኛ ዝዛረቡ ተጋሩ ከዓ ንሳቶም እውን ንዓቶም ሒዙ እዩ ምስ ብልጽግና ኮይኑ ንሳቶም መራሕቲ መገዲ ኮይኖም መራሕቲ መገዲ ነቲ ኩናት ኣብ ልዕሊኹም ከካይድዎ ቅድሚ ምክያዶም ግን ንኸም በዓል እዚኣቶም ዝኣመሰሉ ነገራት ቀልጢፍኩም ክትኣልይዎ ክትክእሉ ኣለኩም ክንብል ከለና ግዜ እንድሕር ዳኣ ሸሚትኩም እቲ ኮርዶኩም ዝኽእል ረኣይዎ ህዝቢ ምሓራ እንታይ የሕልፍ ኣሎ ህዝቢ ምሓራ ትሪእዎ ኣለኹም ዶ መሳኪን ኣዴታት ድሮን መፅያቶም ካብ ባጃጅ ወሪዶም ከምኡውን ናብ ጉድጓድ ተሓቢኦም ቆልዓ እንዳተጠበበት ከምኡውን እቶም ዓበይቲ ሽማግለታት መንእሰያት ከምዚ ዓይነት ሂወት እዮም ዘሕልፉ ዘለዉ ኣብ ክልል ኣምሓራ ማለት እዩ ዝወፀ ስእሊ ኣብ ትግራይ ጻድቃን ከምኡ ኸውን ዲ ተሓስብ ደሎ ብጣዕሚ እዚ ክትሓስብሉ ቅልጢፍ ኢልኩም ሓደ ስጉምቶ ክትወስዱ በዚ ኣጋጣሚ ሓንቲ ሓፍትና እንደጋ 31 ዓመት ኣፍቃሪ ነይርዋ ገለ ማለት እዩ ከምዚ ነገረትን ማለት ሽዑ ኣብቲ ገዝኡ ኸይዳስ ንፅቢሒቱ ኣብ ቀላይ ሞይታ ፀኒሓ ማለት እዩ ሕጂ እትዮም ገዛ ተረዲካሎ ኣብ ማውትኣ ብኸመይ ሞይታ መንቀትልዋ ወላ ሓንቲ ትፈልጥዎ ነገር ይብሎም ነዚ ንኽገብሩ ከዓ ናይ ጥባቐን ገለን ተሓተቱ ከዓ ከምኡ ክግበሮም ከምዘይክእሉ ከዓ ተኣብዮም ማለት እዩ ስለዚ ኩላትናሲ እቲ ሰብ ጥባቐ ክግበረላ ወይ ድማ ቃትላታ ቆልዓ ብንፁር ንኽንገረልናሲ እትዮም ቤተሰብ ናይዚ ህዝቢ ደገፍ እንደለና ገለገሊላስ ተዛሪባ ማለት እዩ ኤርትራዊ ኣው ኤርትራዊት እያ ታው ቀላንጢና ተንዛረበላ ሳሓንትላ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ካይሮ ምስ ኤርትራ ሶማልን ግብፅን ዝተኻየደ ዘተ ዝምልከት መግለፂ ሂቡ ናይ ኢትዮጵያ ጸብጻባት ከም ዝሕብርዎ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ፕረዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መንጎ ኤርትራ ግብፅን ሶማልን ኣሜሪካን ዝተኻየደ ርክብ ዝምልከት መግለፂ ከም ዝሃበ ተሓቢሩ እቲ ኣብ ካይሮ ኣብ መንጎ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳይ ዝተኻየደ ርክብ ንናይ ኢትዮጵያ ረብሓ ኣብ ሕቶ ምልክት ዘእተወ ምዃኑ እውን ዝተገለጸ ክኸውን እንከሎ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ፕረዚዳንት ኣሜሪካ ኣብ ጉዳያት ዓረብን ኣፍሪካን ማሱድ ቡሉስ ድሕሪ እቲ ዘተ ድሕሪ ሓደ ሰሙን ኣብ ኤክስ ኣብ ዘውፅኦ ጽሑፍ ምስቶም ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳይ ዘካየዶ ዘተ ዝምልከት መብርሂ ከም ዝሃበ እውን ተገሊጹ እቲ ዘተ ኣንጻር ኢትዮጵያ ከም ዘይኮነን ሓባራዊ ርክብ ከም ዝኾነ ጥራሕ ገሊጹ ኣብ ካይሮ ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳይ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳይ ግብፂ በድር ዓብዱልዓጢ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳይ ሶማልያ ዓብዲሰላም ዓብዲ ዓሊ ብተናፅል ኣብ ካይሮ ዝተራኸበት ላዕለዋይ ኣማኻሪ ኣብቲ ናይ ካይሮ ዋዕላ ሰላም ፀጥታ ምርግጋእን ቀርኒ ኣፍሪቃ ከም ዘልዕለ እውን ተጠቒሱ እቲ ላዕለዋይ መራሒ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ኣብ ካይሮ ዝተኻየደ ዘተ ኣንጻር ኢትዮጵያ ከም ዘይኮነን ንድሕንነትን ሓባራዊ ስራሕ ቀይሕ ባሕሪ ዝምልከት ከም ዝኾነ ገሊጹ ኣብ መንጎ ግብፅን ኤርትራ እውን ናይ ቀይሕ ባሕሪ ምሕደራ ተመልኪቱ ዝተኻየደ ርክብ ምፍጻሙን እቶም ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳይ ፀጥታ ምሕደራን ቀይሕ ባሕሪ ንሃገራት ቀይሕ ባሕሪ ጥራይ ዝምልከት ምዃኑ ገሊጸ ምንባሮ ዝዘከረ እቲ ጽሑፍ መግለፂ ናይተን ሃገራት ብኩሉ ማእዝን ዝረአይ ከም ዘይኮነ እውን ኣስፊሩ ይርከብ
እቲ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ፕረዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ቅድሚ ሓደ ሰሙን ምስ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳይ ግብፂ ኤርትራን ሶማልያን ኣብ ካይሮ ዘካይዶ ዘተ ፀረ ኢትዮጵያ ዝኾነ ትሕዝቶ ከም ዘይብሉ ዝገለጸ ኮይኑ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ፕረዚዳንት ኣሜሪካ ኣብ ጉዳያት ዓረብን ኣፍሪካን ኣቶ ሙሱድ ቦሎስ ድሕሪ ሓደ ሰሙን ድሕሪ ተኣኺባ ኣብ ትዊተር ገጹ ምስ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳይ ተናሃገር ዝገበሮ ዘተ ብጌጋ ከም ዝተተርጎመን ከም ዝተገለጸን ጽሒፉ ካብዚኦም ኩሎም ተቃለስቲ ዘለና ተረዲኻኒ ንወዲ ወርቁ ዝቀረበ ዘመዱ ጆን ብላክ ወድሓት ንዲ ወዶም እዩ ጆን ብላክ ዝበርታዕ ተቃላሳይ ኣብ እስራኤል ዝነበረ ወዲ ወርቁ እዩ ጆን ብላክ ምስ ተኣስረ ወዲ ወርቁ ተቐቲሉ እቲ ቅታተላኸ ተረዲኻኒ ምስ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሰላማዊ ሰልፊ ውዒሉ ወዲ ወርቁ መን ደው ኢሉ መወዳእታ ሰዓት ስልክ ተደዊሉ ኸይዱ ኢሎም መን ይደውሉ ስልክ ተደዊሉ ተኸይዱ ካ ተረዲኻኒ እንድሕር ዝከታተልዎ ነይሮም ኮይኖም ብድሕሪት እዮም ክመፁ ነይሮም ኣብቲ ቪድዮ ግን ብቅድሚት እዮም ዝመፁ ነይሮም ተዳልዮም ዝፀንሑ ሰባት ወዲ ወርቁ ኣብቲ እዋንቲ ብእውታት ከም ዝመፅሲ መን ነጊርዎ ብቅድሚት ዝመፅዎ ቅድሚት ተዳልዮም ዝነበሩ ሰባት መን ነጊርዎ ተዳልዮም ኣብኡ ፀኒሖሞ መን ይኸደውሉ ፀውዕዎ ወዲ ወርቁ ሰ ወዲ ሓትኑ ዲ ወደሙ እዩ ጆን ብላክ ብለካ ኣሎ ጆን ብላክ ምስ ተኣስረ ዝሓየለ ብእስራኤል ተቃለሳ ወዲ ወርቁ እዩ ነይሩ ጆን ብላክ ልክዕ ምስ ተኣስረ ወዲያው ተቐቲሉ ወዲ ወርቁ ናይ መወዳእታ ስልኪ ኣብ ኢድ ወዲ ወርቁስ መን ይደውሉ መን ይምፃ ኢልዎ ናው ትዝዓበየ ተረዲኻኒ ምንቅስቃስ ኣብትዮም ዝዓበየ ተራ ዝፃወቱ ነበር ወዲ ወርቁ እዩ ኣብና እስራኤል ምስቲያ ናይ ጆን ብላክ መእሳርቲ ከመይ ገይሩ ወዲ ወርቁ ጠፊ ኣብዚ ከምስሉ ቀዲሞም እንታይ ይብሉ ከመስልካ የህወሓትና ዝኸፈናሉ ወዲ ወርቁ ስነ ጆን ብላክ ይሓው ንሕና ጆን ብላክ ከነውፅእ ንፅዕር ጆን ብላክ ንኸይወፅኻ መንፅዕር ነይሩ ንፋለጥና ባዕሉ ይፈልጡ ጆን ብላክ ባዕሉ ፈልጡ ምስ ጆን ብላክ መእሳርቲ ከመይ ገይሩ ወዲ ወርቁ ተቐቲሉ እቲ ቀታተላኻቲ ቪድዮ ርኢና ኢና ብቅድሚት እዮም ዝመፁት እዮም ሰባት እዮም ምስቲ ደቂ ኣንስትዮ ክዕጅበን ውዒሉ ፕሮግራም ተወዲኡ ንዓና ምሳና መስወልኦ ኖ ኣብ ከምዚ ቦታ ትፀዊዕ ኣለኹ በፂሒ ክመፅእ ተደዊሉኒ ዶ ኢሉ ኸይዱ መን ይደዊሉ ደዊሎም ምስ ከዱ ከዓ ከመይ ገይሮም ተዳልዮም ተፀቢዮም እዮም ሰባት እዮም ናው ከም ዝመፅእ ብኸመይ ይፈሊጦም ዋጋ ነዚ ቃልሲ እዚ ዋጋ ዝኸፈልናሉ ይብሉኻ ዋጋ ዝተኸፍሉ ሰባት እንድሕር ኣካይዶም እንድሕር መርሚርና እንድሕር ኣምፂናልኩም መን I don't think so ይግደፍ ተሓታታይ ዝኸውን ኖ ይግደፍ ተሓታታይ ክኸውን ኣይክእልኒ እዚ ከዓ እቲ ካብቲ ኣበጋግሳ ቴሌፎን ኣደዋውላ እቲ መንገዲ ዘጋጠመ ኩነታት ዋን ባይ ዋን ድሕሪእናዮ ብለካ ኣሎ ከማኻቱ ደንቆር ይቁና ኮፍ ኣቢልና ክረትዓኩም ንኽእል ኢና ሃው ግን መሓርኽ ገርመካ ትደዋል ንምንታይ ደይወፅእ ወይ ማለት ሲ ኣይደኖ ሰበይቱ ሲ እንታይ እያ ደቢቓ ተሰኢላ ደላ አንተ ሰበይቱ ግደፋ እንደው እዚኣቶም ዘይገብርዎ ነገር ክንደይ ምፍርራዕ ግደፎ ሰበይቱ በይና ትገብሮ ነገር የለ እዚ ጉዳይ ጆን ብላክ ትወፅና ዝገሃል ዓወታ ኣነ ክነገረካ ስልክ ተደዊሉሉ እዚ ወዲ እዚ ዋላ ክቐትልዎ ተደልዩ ይግደፍ ኣብታ ሰላማዊ ሰልፊ ርእይዎ ኣለዉ ኦኬ ከይድ ሪኦም ወደ ሓቀይ ደድሕሩ ስዒቦም ብድሕሪት ሓደጋ ተዘውርድሉ ነይሮም የስ ሓቅኻ ይግደፍ እዮም ከታተልዎ ውዒሎም ትብል ስልክ ተደዊልዎ ቻዊልዎ እንተ ደቂ ኣንስትዮ ክኸይድ ከሎ ብቅድሚት እዮም ዝመፅዎ እዮም ሰባት እዮም ካብ ተዳልየሙ ዝነበሩ እዮም ዝወፁ መን ነጊሮም ናብኡ ከም ዝኸይድ ከመይ ገይሮም ኣብኡ ተዳልዮም ተፀኒሖም እንታይ ላስት ሚኒት ክደዊሉ ኣብዚ ቦታ ዘለና ንዓምፃ ዝበሎ መን ይትሰብ ወዲ ወርቁ ተዝህዱ ነይሩ ናይ ጆን ብላክ ጉዳይ ሓዊ ምበፅሐ ነይሩ ሓዊ ኮዝ ኣብ እስራኤል ተረዲኻን ዝዓበየ ተራ ዝነበሩ እሱ እዩ ከምዚ ዝተባለ ናትካ ግበር ናተይ ክገብር ዝበሃል መዓት ወንጀል ተፈፂሙ እዩ ዝባልና እዚ ወንጀል ከነፃርዩ ኢና ካብቲ ወንጀል ሓደ እዚ ዝጠቐሱልካ እዩ ምስ ጆን ብላክ ምእሳር ዝጠፍኡ ሰባት ኣለዉ ብድሕሪኡ ንጆን ብላክ እስር ቤት ተረዲኻኒ ንኸይወፅእ ክሪሚናል ኬስ ተኸሲሱ ከሎ ተረዲኻኒ ናይ ሁማኒታርያን ሎየር ገይሮምሉ ተረዲኻኒ ክፍረድ ገይሮሞ ብድሕሪኡን መዓት 500,000 እዩ ትኽሳራ ተሓቲቱ ብሆላንድ ዓወት 500,000 ከፊልና መውፃና ኢና ንጆን ብላክ እቲ 500,000 ንኸይክፈል ልዕሊ ሚልዮን ገንዘብ ኣብ ጅቦኦም ሒዞም ንጆን ብላክ ንኸይፍታሕ ብክንደይ ሸርሑ ጉርሑ ዝኸዱ ዝነበሩ ሰባት ኣለዉ ሕቶ ሕሳብ ይግደፍ ኣይኮነ ዘለና ሕሳብ መዝዮም እዩ ዘለና ክስቶ ቀዲሑ ክስቶም ተፈልጥ ኢኻ ፅቡቅ ጌርካ ናብ ካናዳ ተዓጂቡ ተቐቢሎሞ ካብ ኣሜሪካ ወዲኡ ከም ከልቢ ተሓቢኡ ኣትዩ ኣበይ ሆቴል ሓዲሩ ምስመን ሓዲሩ ብድሕሪኡ ኣነ ሃገራዊ ተለላ እንታይ ተቃዋሚ ኢልካኒ ነበለለይ ገፀም ትርሓ እንታይ እምኒ ክፋጋ ደሊኻ ብዓዲ ዝስዋዕ ሰብ ኣነ ሓወይ ኣብኡ ከለኹስከ ሉሊ ሕጂ ሎሚ ብዛዕባ ሃገር ጥራይ ዘሎ ገለስ ከበለ እዩ በቃ ስኸሲ ትርእዩ ኣለኹ እንታይ ኩሉ ነገራት እዛ ሃገር እዚኣ ኣቕሊሎም ዝርእዋ ሰባት ኣለዉ ነቶም ንኣሽቱ ከዓ እንታይ ክትመኽሩ እዮም ነቶም ንኣሽቱ በቃ ነዞም መንእሰያት ኣብ ደገ ዘለዉ ዝጋገዩ ዘለዉ ማለት እዚ ንሪኦ ዘለና ኩሎም እዞም ደቅና ድዮም እዞም ኣሕዋትና ድዮም ኣብ ልቦም ተመሊሶም ዓዶም ከም ቀደሞም ወላ ሞይቶም ኣብ ዓዶም እዮም ዝቕበሩ እዚ ንሪኦ ዝነበርና ፌስቲቫላትና ድዩ ሕጂ ዳ ዘይዳራበዩ እምኒ ሞይቶም እዮም ተረዲካ ኣሎ ከይድካ ኣብ ሓደ ዓንተወይ ሰምዕ ነይረ ገና ምን ሽም ተኣሲሩ ዘሎ እቲ ኣብ ጀርመን 5 ዓመት ዝተፈረዶ ጆን ብላክ
أو جون بلاك يوصى سيت مستر فلتو تجنزبنا سيز فلتو بعلو في وسيدو مزلو لهم كزارب سمع نيرة مالي أبحد تيك توك جون بلاك وتي خفت اسر بيت قبل تمليسو داني يقرتان حزب ارترا حتى تالومبر تمليسو دغنا ندحريسن عخاتكم دي خغسغس قبل بهم زي تملسو قبل بهم تملسو حدا اسو زلو ابصلماتي ابز طعامكم دقيسكم اندابلعكم سو زلو سني كابخاتكم كمان حدا جون بلاك يوصا جون بلاك انتي جيرل كمان كم تمساكم زغويز نبره حدا تقامي ايغويلون أمالتي عوتي زارب نيرو معصب أكيبو زاربو نبره اتزغبرو كله قديفو حجنتا خاونا له قبل تمليسو يغسغسم نيرو قدم خاون نيرو مبر حج عد انجليز حاديمو ورقتهم استبالا شوا كل نجار مسكونه ايكونن اسخاتكم كاني تمصو لوط يبلكم قبل بكم تملسو رايهم بعد سلطنه او نعو تنرخبو سلطنه بيلو اب من توفي عبدو باتاج مسل غزا غزي دقيم هرالو مسبيت له ساتكم ابيلكم تدربيهم الله ما عتاش حد عوادنيش تيكم لالكي لولي تعالوا مسيرك لولي عواد كارا ولا عاد انجليز كيدو ولا امريكا كيدو زخونه سب مالتي ولا بزح نغرا زغبر نبر مالتي يقريتا حاتيتو نابلبو تملشو لكع ولا نبرو قدفو بزعبا مدقاف نبرو كغبر افو تحجو صقم زبحال يبنا تاي صقم علينا نحنا قالسنا انتايو نزا هاجر زيا كدونو وازفتنو نزا حبرتسب زي كسقطو وازفتنو ناي ارترا مستير ديو ناي ارترا صبوق ديو حماق ديو ندقع اوطيوم نخالوت صعد خشطو زوعلو ازي ميم قالسنا اندحر انس ابديغا مقدي انيره تيلو راي سباي قتل سباي بلمبر صقم يبلون ارتراس كل غزي ناي قريتا هاجري جس عود كارا ابصبو منقدي دلو يملسالو نابتي هاجراونت نابتي نابلبو يملسالو سو اتمن سياتكا كوم خوني لاندلي دلنا كاليت دما جنبلاك حدا ولقاوي اذا بدقد لهاجراوي قليل غيركا توزوت ليخا اندعي جنبلاك مصا كندي جنبلاك 100 شح يمصو زمص لوط يلن زمص لوط يلن زمص لوط يلن ني ارتراسي ولا حنت غبري كلنيم مليا دعنا خالقنا بنا مليا دل حجي انت زارب نيروم وجون بلاك يمصا تراي تمستر سيت فوتو سي زبليلم سمع نير عم تياب صراح كوينا مالتي انا جون بلاك ولا حنت واتيو زغبرو نغر يلا ابقيعي ابلبهم تملسوا يغريتا حتاتو حزب ارترا امنتي خاديو تمال حجتاج مسل فستيفال عبد فستيفال نيرو لندن كنت قدمت غويو زنبركم دا زيت ملصو تفرارحنا لكم بمعنات بنتا تقوى حتي يلن أبلبكم تملسوا أنا تمتوا نجار يبلكم أنا زبلكم كم أديهم لي ولا كم حفتكم سي أبلبكم تملسوا قداي بيكونوا مش على إنه من أسيات قداي سيلك بسمعيت كحسب كان هيوتك نسدرابيتك أب مش على أب زي كون نجار تقوميها بسمعيت ده حرق أنت ماليس كاتري خلقها نمتى خون جير جلست بليها حجس بزعبات زموت خن الزارب تقاطات اللي خن الزارب تخون ناس كلهم يمتقاطاتي له توم دقفتي يخونوا توم تقاومتي أنا بقولك أي حق زربا خمزي هاجرية يتسألني جن اتزلوا عب إرترا نجارات يرى لي دلي إيه زاسواي عبد جد متزلخو عب عدي كبير خنا بريد دلي سدراي عب أوغندا أفقد أمة أمكر إني دليني أنا عب عدي مسدراي تحقيفك نبريز دلي نزخ أيك أو مالتي عد خيتكم ما ديتريام سدراي ما كان كله كدي ولا حنت زخل كلني يلا جن أنت عم هادن مملاس مموتسعن تملسي تملسو كون عخيز ملكات من تملسي لكي أبعد ضغط نبرك وتخليقي يا تخيل إن دي حاجة نتي وتكوي وتجعل نعم نتحجي أب إيرتران دحر لخا نعم أنا دحني قالي حدار جيرة دحر أب حدار لخوك نبرخ إليجن نعم نت بعل حداري دحر لخوينو أباي مسايك نبراي تقلني كل جزيس أب أقل قلوت أب زي ودا أقل قلوت يخنبر مهناتو تأثرك صاب حجي أي تغيرت تنزل أتي financial stability أي ترخب ندلو نعم نتحجس دحر حدار جيركاس أتي حدار كاس بحوات كاس خيرو أب دقدوت وقالي إزكايد مهناتو financially أي تقولونها جزا خرايك تكفليها عقم خايكون مست تغفولو دوموسي كل نجارات كاس بعل خاص كتودو تقلنها تشوفونه سايت تقلنها even أبزرق خوينها أن سدرانا نقلبهم سبعلنا إن نسدلو مهناتو نعوم زخون أتاو سلا زي بلو مالتي حجي أتي لايفسي stable اللي ندحر كوينوس
سبكوا نهجروا أي تقلني تردي كان نهجروا كل سب هجروا فتوي جن أنت إسك تزلوا نجارات كي توردني ورجعانو كده لا ولا دخلنا تعامل ما تدخل ضرب ثانك يو بقى حجي تاي أنت مثل في دس بالك الزربي كم زي بانديرا مغيار دو قال حكال نجارات كم زي تتقويها كال علامة مستقرين محت حويس كان إيرتران مود قال إسات يدقفوني أنا زدقف إرتراسي كابزلاتون العلم من إسياتا حقيفاسي من إسياتا خمدس بولهم قافلو بوم قتيرون كزاورو يدلي أقلقلوت دروت أقلقلوت كهلو يدلي مقبي كم دليت كابقا إذا كوبونغا لملك ترف كم دليت كابقا مقبس بلعكا تسقيبكا أبس بلعنا تسقيبنا إنا نقحفو أب إرتراقم بلعكا تسقيبكا خمان يتقفانيها زيتن بربرن غيركا ترخبكا خمانسي مالتي عجيب كاخا اتي سغاها ابو دعمتي خاطرخونو ابو دعمت بقى ايفن ترى تتحلا سغاس ابو دعمت مت الكتريك كم دليت كا قلعت ايرتراس انت يفلطو تلكاني لچ مصيا خيدا غلعم زبلو سلمتاي الكتريك كم دليتهم زيكونو اب كتما تخيدكا ها خندي بقى طعم ايرن داستنفسكا كنت تزاور جنريتر بتي بتخركا كتستمعوا خمان ساعات خلنيها حجس بزح نجارات كغير لنا ندلينا سينما روما تاريخها هات الفابت حنت ودي الله بقى الرئاسينا اوي تبلالا اذا حجك تعراري لنا ندلي ثانك يو تكنيك تاغم يزغونتنا سينما قلم زبل في معلش طاي مولو حسب بقرب ماني قدماتيو ميكي دي ميكسكا دحارك نملس لنا نخستو ميتي هذا لها ميكي حجي انتايدي ورجغانو عاد انت يلا مسلكا سب اساسا حسابو خزارب تردي كلا صبو منغري جي مالت ابتي لعلي حبرتسبس انت عنسن حسابي ونشقالي جي اقداس قداي مالتي ابي ارترا تردي كالدي كم حبرتسب قسلنا خفوس قال اندحر كوين ولا سقا 10 غزي تردي كال دغاف قالهم اب حبرتسب ارترا قال زلو قسلي كفوس كخلالو اسكان لها انت عينت قسل حبرتسب ارترا اوكي ثانك يو 30 عمت 96 ترديكال دبي انتي نيرا رايو سهراي نيرو دبي اجي ترديكال لامنت يالا بقى موادر تجلزي بالهاجر قال خوينا قال مالتي 96 نزل كازلو نحنا 91 ترديكال ناصنا ترخيبنا ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኣኼባታትን መግለጽታትን ሕጂ እውን ከም ዝቐጸለ ተሓቢሩ ከም መቐጸልታ ናይቲ ኣብ ክልል ትግራይ ክካየድ ጸንሐ ኣኼባታት ሰራዊት ትግራይ ካብ ዝኾነ እዋን ልዕሊ ብሓይሊ ሰብን ሎጂስቲክን ክሕየል ኩሉ ሓገዙ ከብርክት ከም ዝግባእ ፕሮፌሰር ክንፈ ኣብርሃ ምግላጹ ተሓቢሩ ኣብቲ ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ከም ዝተኻየደ ዝነገረሉ እቲ ኣኼባ ኣብ ትግራይ ንዘሎ ኣማራጽታት ኣብ ግምት ዝእተወ ምዃኑ እውን ዝገለጸ እቲ ፖለቲከኛ ዋላ እውን ምጸላእቲ ትግራይ ዲፕሎማሲያዊ ርክባት ኣገዳሲ ምዃኑ እንተገለጸ ኣብዚ ሞተ ዝምድና ዝመጽእ ለውጢ ከም ዘየለ ወሲኹ ሓቢሩሎ ናይ ትግራይ ምርጫ ምሕያልን ነቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ናይ ብልጽግና ሓይሊ ካብ ስልጣኑ ምእላይ ጥራይ ምዃኑ እውን ዘመልከተ እቲ በዓል መዘ ህዝቢ ናይቲ ክልል ክውድብን ክዓጥቕን ከም ዝግባእ እውን ሓቢሩሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ትግራይ ኣብ ናይ ህላዊ ሕቶ ከም ዘላን ኣብ ቀረባ እዋን ካብቲ ናይ ህላዊ ሕቶ ወፂኣ ሓርነታ ዘረጋግፀት ክትከውን ክስራሕ ከም ዝግባእ እውን ዘመልከተ ፕሮፌሰር ክንፈ ኣብርሃ ትግራይ ምኩራት ዲፕሎማስያኛታት ኣኻኺባ ተካይዶ ዘላ ምሕዝነት ተስፋ ዝህብ ለውጢ ይረኣየሉ ከም ዘለዎን ወሲኹ ጠቒሱሎ ኣካየድ ስራሕ ኤጀንሲ መራኸብቲ ሓፋሽ ትግራይ ኣባዲ ወልደ ስላሴ እውን ብወገኑ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ብዘይ ዝኾነ ቅድመ ኩነት ንናይ ትግራይ ህላወን ነባሪ ምዕባለን ክሰርሑ ፀዊዑ ከም ዘሎ ብተወሳኺ ተገሊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ምክትል ፕሬዝዳንት ክልል ትግራይ አቶ አማኑኤል አሰፋ ጆኖሳይደር አገዛዝ አብይ አሕመድ ከየጥፈእኻ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ምርግጋጽ ኣይከኣልን ክብል ተዛሪቡ እቲ ምክትል ፕሬዝዳንት ነዚ መግለጽ ዝሃበ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ብዝብል መሪ ሓሳብ መድረኽ ዘተ ኣብ ዘካየደሉ ኮይኑ ምክትል ፕሬዝዳንት ክልል ትግራይ አቶ አማኑኤል አሰፋ ውልቀ መላኸ ጆኖሳይዳዊ አገዛዝ አብይ አሕመድ ነቲ ካብ ትግራይ ሓሊፉ ሰፊሕ ከባቢያዊ ሰላም ምርግጋእን ናይ ምፍጣር ዓቕሚ ዝነበሮ ስምምዕ ከይትግበር ከም ዘፈረሶ ብምሕባር ህዝቢ ትግራይ ሓድነቱ ክስእን ርእሱ ኸድንን ከምበርካኽ መዋጽኦ ክስእን ቆጠባዊ ዓቕሚ ከዳኸም ክሰርሕ እኳ እንተጸንሐ
بوغان تግራይ ግን ነቲ ናይ ሰላም ምዕራፍ ዕድል ብምሃብ ብትዕግስትና ተሰርሐ ከም ዝጸንሐ እቲ ምክትል ፕሬዝዳንት ገሊጹ እዚ ሎሚ ኣቲናዮ ዘለና ምዕራፍ ድማ ህዝቢ ትግራይ መሊኡ ንምጥፋእ ዝሰርሕ ዘሎ ጀኖሳይዳዊ ኣገዛዝ ኣብይ ኣሕመድ መኪትካ ድሕነትን ሉዓላውነትን ትግራይ ንምርግጋጽ ዝካየድ ዘሎ እዩ ዝበለ ኮይኑ ጀኖሳይደር ስርዓት ብልጽግና ኣብ ስልጣን እናሃለወ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ምርግጋጽ ዘይከኣል እዩ ዝበላቶ ኣማኑኤል ኣሰፋ ነቲ ስርዓት መሊእኻ ንምጥፋእ ብሙሉእነት ምስራሕ ይግባእ ኢሉ ምክትል አቦ ወንበር ሕወሓትን ምክትል ፕሬዝዳንት ክልል ትግራይ ዝኾነ አቶ ኣማኑኤል ኣሰፋ ብዛዕባ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዝተዛረበ ኮይኑ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዝተፈረመ ኩናት ናብ ኤርትራ ንምክያድ ይኽእል ገሊጹ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ዘይፍለጣ ድሮናት ኣብ ከባቢ መቐለን ዓፋርን ተራእየን ክብል ሓድሽ ሪፖርት ሒዙ ከም ዝቀረበ ተገሊጹ ናብ ላዕሎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝቀረበ ሪፖርት ከም ዘመላኽቶም እቲ ብጀነራል ይርማ መርጋሳ ዝምራሕ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ሰማያት መቐለን ክልል ዓፋርን ካብ ናተይ ኣፍልጦ ወጻኢ ዝኾና ድሮናት ይንቀሳቐሳ ኣለዋ ክብል ክኸስስ ወይ ከዓ ሪፖርት ከቕርብ ተራእዩሎም ስርዓት ብልጽግና ኣብ ዝሕዚ እዋን ተቆጻጺርዎም ዝርከቡ ናይ ቴክኖሎጂ ዓቕምታት ኣብ ካሊእ ሓይሊ ዝኣቱ ኣይመስሉን ቁጠባዊ ዓቕሚ እታ ሃገር ሃደሽደሽ ኣቢሎም መሰረታዊ ዓቕምታት እታ ሃገር ንባዕዳውያን ሓይልታት ሸይጡ ድሮናት ክዕድግ ዝሓገየ ስርዓት ብልጽግና ሰማያት ኢትዮጵያ ናትና እዩ ግዝኣትና እዩ ክብል ክፍክር ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ከተማ መቐለን ክልል ዓፋርን ብሃንደበት ክንቀሳቐሳ ዝተረኣያ ድሮናት ዋንነተን ናይ መን ምዃነን ኣይፈልጥን ካብ ኣፍልጦይ ወጻኢ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓስ ክብል ስጋኣቱ ክገልጽ ተራእዩሎም ሓደ እዋን ዋና ኣዛዚ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ኣብ ክልል ኣምሓራ ይካየድ ኣብ ዘሎ ኩናት ሓይልታት ፋኖ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን መጥቃዕቲ ድሮን ይፍጸምሎ ክብሉ ንዘቕረብዎ ክሲ እንተገጢምካ ኣጽዋር ምምራጽ የለን ገጢምኩም ይሁሞ ግጠሞ እዚ ዘይትበሉ ክብል ከጥንቀቕ ዝተረእየ እንትኸውን ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ሰማያት ትግራይን ክልል ዓፋርን ዝተረእዩ ድሮን ካበይ መጹ ዝዓይነቱ ድንጋጸ እንተንጸባርቕ እንትርአ ስርዓት ብልጽግና በይኑ ዝዕንድረሉ ቁጠባዊ ዓቕሚ ዘለዎ መሲልዎ ኣብ ከቢድ ወተሃደራዊ ድንጋጸ ዘእተወ ህሙት ተፈጢሩሎም እቲ ካልእ ንዞባና ብዓብዩ ዝቀየር ጂኦፖለቲካዊ ምዕባለ እታ ሞንጎ ኤርትራን ሕወሓትን ዝግበር ዘሎ ስትራቴጂያዊ ምቅራብ እዩ መጀመርታ 2024 ኣብ ዱባይ ብጌታቸው ረዳ ቢሉ ተጀመረ ርክብ ሕጂ ናብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሕሎም ኤርትራ ኣብ 2025 ጽምዶ ሰላም ዝብል ተበግሶ ጀሚራ እዚ ተበግሶ ኣብ ሞንጎ ህዝብታት ደቡብ ኢትዮጵያ ኤርትራን ሱዳን ዝግበር ህዝባዊ ምንቅስቓስ ተባሂሉ እኳ ተገለጸ ኣዲስ ኣበባ ግን ነዚ ከም ሓደ ሕወሓት ኤርትራ ፋኖን ካልኦትን ዝሓቆፈ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ኪዳን ፀረ ኢትዮጵያ ተቆጽሮም ኣብይ ኣሕመድ ንቀይሕ ባሕሪ ከም ባህርያዊ ደቡብ ኢትዮጵያ ገይሩ ምግላጹን ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያቱ ድማ ኣንጻር ኤርትራ ኩናት ንምክያድ እኹል ምኽንያት ኣለና ምባሉ ንኤርትራ ስጋት ፈጢሩላ እዩ ብዝተፈላለዩ ፖለቲካን ተዋሳእቲ ኢትዮጵያ ዝተገበረ ዝርርብ ከም ዘርዮ ሓደ ናይ ቀደም ጸላኢ ካብቲ ቀንዲ ጸላኢ ንታሕቲ ዝሓሸ እከይ ሌሰር ኢቭል ኮይኑ ምዝረ ምስኡ ንምትሕባር ሰፊሕ ድልውነታት ትዞባሎም እዚ ቕማር እዚ ንርክብ ሕወሓት ምስ ኤርትራ ፋኖ ምስ ሕወሓት ከምኡውን ኣብ ሞንጎ ባይቶ ሰላምን ለውጥን መንግስቲ ኣዲስ ኣበባን ዘሎ ርክብ የርኢ እቶም ተዋሳእቲ ንረብሓታት ሓድሕዶም ንናይ ባዕሎም ዕላማ ክጥቀሙሉ ከም ዝኽእሉ ይግምቱ እዚ ስልታዊ ምትሕባር እምበር ስትራቴጂያዊ ኪዳን ኣይኮነን እዚ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዘሎ ወጥሪ ንኤርትራ ጥራይ ዘይኮነስ ንኻልኦት ዞባውያን ሓይልታት ተኣሳሲሩ ናብ ሰፊሕ ምዕራብ ግጭት የምርሓሎም ብሸነኽ ሱዳን ክንዕዘብ እንከለና ርክብ ኢትዮጵያ ምስ ወተሃደራዊ ሓይልታት ሱዳን ብዓብዪ ተበላሽዩ ኢትዮጵያ ካብ ኢማራት ዓረብ ናብ ሓይልታት ዳዕሚ ሰርዕ ዘለኣኻ ኣጽዋር ቀንዲ መሰጋገሪት ኮይናላ በኣንጻሩ እቲ ኣብ ሱዳን ምስ ወተሃደራዊ ሓይልታት ሱዳን ኮይኑ ዝዋጋ ዘሎ ኣርሚ ሰብዓ ናይ ሕወሓት ድማ ብስጋት ትርዮም እዚ ዕጡቕ ሓይሊ ኣብ ምዕራባዊ ትግራይ ግጭት ተወልዑ ካብ ደቡብ ሱዳን ኮይኑ ክዋጋእ ይኽእል እዩ ዝብል ስጋት ኣሎም መዳይ ግብፅን ቀይሕ ባሕርን ድማ ኤርትራ ምስ ግብፂ ዘለዋ ርክብ ተዘልዝላላ ግብፂ ኣብ ልምዓት ወደባት ዓሰብን ምጽዋዕን ክትሳተፍ መደብ ኣለዋ እዚ ድማ ቀጥታዊ መልሲ ንትምኒት ኣፍደገ ባሕሪ ኣብይ ኣሕመድ እዩ ኣብዚ ኩሉ ጂኦፖለቲካዊ ፀወታ ህዝቢ ትግራይ ጆሆ ኮይኑ ይርከብ ናይ ጥረ ገንዘብ ነዳዲ መድሃኒትን ሕፅረት ኣሎም ኣዲስ ኣበባ ናብ ክልላዊ ምምሕዳር ትግራይ ትገብሮ ባጀት ካብ ጥቅምቲ 2025 ጀሚራ ቋሪፃት እያ እዚ ጀርመናዊ ትካል ስነ ፍልጠትን ፖለቲካን ከም ዘጠንቆ ነዚ ምዕራግ ግጭት ንምግታእ እቲ እንኮ ዝተረፈ ዓብ መሳርሒ እቲ ብባንኪ ዓለምን ዓለም ለኻዊ ማዕከን ገንዘብን ዝካየድ ናይ ቢልዮናት ዶላራት መደባት እዩ ነዚ ምቁራፅ ዝብል ተሪር መልእኽቲ ንኣዲስ ኣበባ ኣገስ ይግበር
ዘረባም ብተወሳኺ እቲ ትግበራ ስምምዕ ፕሪቶርያ ምስ ዞባዊ ጸጥታ ቀረብ ኣፍሪካ ብዘይ ምትእሳሩ ጌጋ ብምንባሩ ሕጂ ንግብፂ ስዑድ ዓረብ ኢማራትን ቱርክን ዘሳትፍ ዞባዊ ናይ ዝርርብ መድረክ ክፍጠር ኣለዎ ይብል ክቡራት ተኸታተልቲ እትን ሎሚ ተዳለወ ትሕሶ ዘተኸታተልኩም ነይሩ ብኻልእ ኣገዳሲ ሃገራውን ዞባውን ትሕሶታት ክሳብ ንረኸብ ንሰናበተኩም ሰላም ናይ ባሕር ክንኣትዩና ኢሎም ናይ ባሕር ወደብ ክንውንን ኢና ክንጥቀም ኢና ኣይኮነን ምጥቃምማ ኢንተርናሽናል ሕጊ ፍቑድ እዩ ክንውንን ኢና ኢሎም ትግራይ ኩናት የለን መድሓኒት ተኸልኪሉ ነዳዲ ተኸልኪሉ ሸቐጥ ተኸልኪሉ ባጀት ተኸልኪሉ ሲቪል ሰርቫንት ብዘይ ደሞዝ እንታይ ንሲቪል ሰርቫንት ደሞዝ ክንከፍል ኣብ ምንታይ ዳር ከም ንኣቱ ንስኹም ትፈልጡ ኢኹም ትኾኑ እቲ ጸቕጢ እናበዝሐ እቲ መሓነቕቲ እናበዝሐ ይመጽ እዩ ንስኹም ካባይ ዝበለጸ ትፈልጡ ኢኹም ነጋዶ ኢኹም ሕልፍ ሓሊፉ ሙሉእ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ንትግራይ ኸቢቡ ተቐሚጡ ኣሎ ኩምሎም ቶም እዝዛት ቁፅሮም ተቖፂርኩሞ ናፍቲ ናይ ኣምሓራ ኩናት እኳ ዝሰድዎ ምስ ካብቶም እዝታት ውሽጢ ሓደ ኮር ክፍለ ጦራት እናዋፅኦም ዝሰድዎ እምበር እቶም እዝታት ከማ ኢሎም ረቢቦም ዙርያ ትግራይ ተቐሚጦም ኣለዎ ንምንታይ ተኮስናይ ጥይት ኣሎ ብድሮን እናውዑና ተጸሚምና ስቑን ክንምልስ ኣይንኽእልን ኩሉ ኮነ ናይ ባዕሉ ብርቱዕ ጎኒ ኣለዎ ብቲ ብርቱዕ ጎንና ድላይና ክንገብር ንኽእል ኢና ግን ሰላም ይሐይሽ ሕዚ እውን ንሞክር ሕዚ እውን ንፈትን እናበልና ኢና ነዊሕ ጸኒሕና ባንክታት ትሪእዎን ኣለኹም እንታይ ከም ዝገብራ ንስኹም ትፈልጢኹም ክንደይ ቢልዮን እዩ ናይ ትግራይ ተቐማጢ ኣብ ባንኪ ትግራይ ኩሉ ሳዕ ብሴቪንግ ብተቐማጢ ዝለዓለ ደረጃ እያ ትሕዝ ኩሉ ሳዕ ብሃደ ግዜ እውን ዋላ እዚ መንግስቲ ምስ መፀ እውን ህዝብና ኣብ ባንኪ ዘለዎ እምነት ዓብዪ እዩ እቲ ገንዘብ ክንጥቀመሉ መን እዩ ዝልቅሖ መን እዩ ዝወስዶ ተቓሊስና ከምዘይንቁርጠም ኣርኢናዮም ናብ ፊርማ ወሲድናዮም ናትና ፊርማ ከይነቐፀ ኣብ ኣምሓራ ኸይዱ ኩናት ወሊዑ ናይ ፋኖ ምንቅስቓስ ትሪእዎ ኣለኹም ንሱ ከይኣክል ብድግ ኢሎም ናብ ባሕር ክንኣትዩና ኢሎም ናይ ባሕር ወደብ ክንውንን ኢና ክንጥቀም ኢና ኣይኮነን ምጥቃምማ ብኢንተርናሽናል ሕጊ ፍቑድ እዩ ክንውንን ኢና ኢሎም ቀፂሎም ኣይምልከተና ኢትዮጵያ ይምልከታ ኣየእትዋ ዘሊሎም ኣብ ናይ ሱዳን ጉዳይ ኣትዮም እሞ ከዓ ዝድገፍ ጥዑይ ተደጋፊ ኣይኮነን ኮ ክድግፉ ኣትዮም ጃንጃዊን ሚሊሻ ብጆኖሳይድ ዝኽሰስ ብዓለም ደረጃ ዝተፈለጠ ሰፖርት ፎርስ ዝበሃል RSF ንሱ ደግፎም ኣትዮም ብናይ መን ልቕቶ ብናይ ዓረብ ኤሚሬት ናብ ሶማሊላንድ ተኸይዱ ናይ ሶማሊላንድ ደምፂኦም ኣፍልጦ ክበክየ ቆሬስኪ ካብቲ ባሕሪ ናይ ባሕር ዳርቻ ሃምኒ ተባሂሉ ተስማሚዖም ሶማል ተላዒሎም ንኹሉ ተሓባቢሮም ብዲፕሎማሲስ ብግዝዑስ ብፀቕጡስ ኣንካራ ኸይዱ ብኽሳዱ ተንጠልጢሉ ታወረቐት ቀዲድዋ እዚኣ ክትገብር ዶ ትጥሕ እንታይ ዝበሃል እዚ ዶ ክትጥሕና ትርህፃ ዝበሃል ዓይነት እዩ ናይ ወለድና ዘረባ